Perpulungan si kelengi Tuhan kerina, mari si pesikap ukurta, si benakan kebaktin wari minggu Pentakosta enda, mari si puji Tuhan, rende kita ibas kitab dendenta nomor 100 siwah puluh pitu. Kebaktin Pentakosta enda lidibas gelar di bata Bapa ulu kegeluhan ibas gelar anakna Yesus Kristus singgo mate ras nangkih ku surga ras ibas gelar kesaksi badia sireh guna nemani kegeluhan manusia seh rasa lalap menjuah-juah manbandu singgo ngaloken kesaksi badia ibas pusuhndu. Amin. Berita karena perbahanan rasura surah di bata. Erpalaskan kata di bata nina ibas Lukas sada ayat 35. Rejabab malaikat nina kesasi badia pagi nusur ku babondu jana kuasa di bata ringan ibas kam perbahan si ema maka anak si ipupusndu pagi badia
jana igelari anak dibata. Erpalaskan kata dibata enda, mari sipuji ia aluraduras kita ngendeken kitab Ndendenta nomor 110 waluh. Perpulungan si kelangi Tuhan kita ngoge kata dibata bagin si pemena sini ibuat ibas kitab Galati pasal 5 ayat 16 seh 26 yogekan manbanta kerina. Kesasi badia ras manusia. Surah-surangku ema kesasi badia min si negu-negu kegeluhendu. Maka olah ikut kendu perukurendu secara manusia. Surah-surah ukur manusia erlawanan ras kesaksi badia. Jana kesaksi badia erlawanan ras surah-surah ukur manusia. Si dua enda ermusuhan, jana si enda ertina maka labanci idalan kendu peratendu. Adi kesaksi badia negu-negu kam, lanai bo kami teruh undang-undang. Perbahanan sirpalaskan surah-surah ukur manusia tangkas kap. Si enda teridah ibas erlua-lua singgesuh lameteh mela nembaman berhala rasarbahan ilmu sihir. Si musuhen rubati mecimberu perampus dengan kepentingan saja ngenca yukurina. Erbahan perpecahan dengan pihak-pihak, sician-cianan, mabuk, pesta minem-minem seh mabuk rasidebanna. Kukatakan man bandu genduari, bagi engkau kukatakan bandu nai, maka kalak sindalankan perbahanan si bagi enda, labo banci dat bagin ibas kini rajan dibata sireh pagin.
tapi ulih kesaksi badia eme. Lit kekelengan, lit keriahan dengan lit kemalemenate, lit kesabaran, idalan kena perbahanan si mehuli ia setia, meteruk ukurna dengan ngasup mengkuasai diri, karena si enda lalit isingetkan peibas undang-undang. Bagaimana singgo jadi si kerajaan Kristus Yesus, berukuranna secara manusia enggo ibunuhna ikayu persilang, rikut ras kerincuhan dagingna bagepe sura-surana. Arkitekan kesaksi badia masih mereka kegeluhan manbanta. Maka lagu langkah tape harus rikutkan perhatian kesae. Laban si meganjang ukurta, tah si tokoh-tokohan, tah pe si cianan. Enda mesehna ketuahan kalak si megikan kata dibata, dengan si make kencai bas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. 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 Perpulungan sekelangi Tuhan sah kita kubahan renungan di bas wari minggu enda sini ibuat di bas Yesaya 63 ayat 10 sada seh 10:4 operas kita ngoge dengan ngerti kencah mari dagiras kita ertoto kita. Oh Tuhan di bata Bapa siringan di bas surga, idahandu kami genduari enda perban kebaktin i tengah-tengah jabu kami dengar. Te kami kelenga atendu kami kerina. Ilayasi kamu kuras pikiran kami. Iban kam kesaksi badia mereken gegeh. Mereken pengertiin man kami. Gela ibas kesempatan enda pe kami ras ngoge katandu. Tole banci yang kai kami kata Tuhan. Dengan pegegehi kami. Meresemangat man kami. Guna tetap kami ngandalkan Tuhan, ibas kami neruskan kegeluhan kami. O Tuhan di bata, pegegehi serayandu, guna ngasup nurikan kebenaran katandu. Ngeranalah kam Tuhan, ngosikap kami bagi kencah. Ibas gelar Yesus Kristus, reh kami ertoto. Amin. Sejadi bahan khotbah ibas Yesaya pasal 63 ayat 10 sada 10:4 yogekan man banta. Kini ulin Tuhan man Israel. Ijem teringat bangsa kempak paksa singgo lepas kempak Musa suruh-suruhan Tuhan nai janah nina. Ija genduari Tuhan singkelini pemimpin bangsana ibas lau lawit nari. Ijakin Tuhan si mereken kesana si badiaman Musa. Ijakin Tuhan si ngelakokan perbahanan simbelin alu kuasana arah Musa. Erbelah ibahana lau lawit. Jenari itaruh kena bangsana arah lau simbages geladat sagelar si termurmur seh rasa lalap. Ara penegu-negu Tuhan perdalanna paguh desken kuda imbal-bal janah la pernah tertuk-tuk. Desken rarasan lembu si igera kubaluran si mehumur. Bagaimana Tuhan mereken pengadi-ngadin man bangsana. Itegu-teguna bangsana arkiteken si ermulia gelarna. Enda mesahna sejadi bahan renungan ta perpulungan si kelengi Tuhan krina isekan man banta menjuah-juah ras selamat wari minggu
Minggu 31 Mei 2020 henda igelari pe Minggu Pentakosta. Ema wari pe-50 kenca Yesus ke ibas si matenari. Enda pe iperingeti jadi wari nusur kesah si badia. Enda retina dibata nggonehken padanna mereka kesah si badia si jadi penampat. Si idah pe ibas Yohanes 10:6 ayat 7. Peristiwa rehna kesaksi badia enda banci si idah ibas perbahanan Rasul-Rasul 2 asum pulung kerina kalak sitek man Tuhan Yesus ibas sada ingan rempet lit sora terbegi bagi sora angin rembus bagai pe kerina si pulung ngalokan kesah si badia canalit pe idahna bagi dilah api enci nepi ia sada-sadai rehna kesaksi badia erbahan cakalak sitek dat gegeh dat semangat spirit guna jadi saksi karena Yesus Kristus bagai pe guna geluh si keleng-kelengan perpulungan si kelengi Tuhan kerina ibas kebaktin peringatan wari nusurna kesaksi badia warienda tolepe ipetangkas karena perbahanan di bataman kalak sitek bagi tema ibas minggu enda nina itegu-tegu Tuhan bangsana itegu-tegu Tuhan bangsana itegu-tegu artina ituntun ibimbing ibas erdalan ia jari gelah ngasup entah mampu ia rahken ituduhken si benar ras mehuli gelah idalani si benar ras si mehuli arah temanta itegu-tegu Tuhan bangsana enda pengingetken ras encidahken man banta krina maka Tuhan eme penuntun Tuhan pembimbing Tuhan pengajar Tuhan pengarah nangdangi bangsana nangdangi kalak sitek ebas nalani ras neruskan perdalanan kegeluhan eda tentulit tujun arah icidahkan maka itegu-tegu Tuhan bangsana gelah bangsa kalak sitek ulah tersesat ulah papak ibas nalani kegeluhanna gelah bangsa Tuhan ngasup ras mampu ibas nalani kegeluhanna amin ugapa pe situasi si harus ihadapi gelah bangsa Tuhan inanamina perbahanan Tuhan dengan banci bangsa erdalan sehku tujun kekelengan Tuhan kerina arah bahan pustaka si badia ibas invokasio ogen bagai pe ibas Yesaya ijenda tole isaksikan karena itegu-tegu Tuhan bangsana si perdiataikan si jadi bahan khotbah ta Yesaya 63 ayat 10 sada 10:4 ije saya naksikan kekelengan Tuhan silar sibar Tuhan angkelini bangsana ibas kerina kini seran nari kata Yesaya enda iturikan man bangsa Israel situasi bangsa Israel ia ngomulih pembuangan nari ngoseh itanah si ibraikan Tuhan man bana tapi keadaanna tuhu keadaan sulit ngomolih iya ibas tanah pembuangan nari tapi kota si idahna nggo terulang kuta-kutana terulang jumana lengam berikan hasil situasi tuhu situasi sulit
Jadi perpulungan sada segi memang ngomulih bangsa Israel ibas pembuangan nari meriah ukur, tapi sada segi nari gulut ukur arkiteken situasi keadaan tuhu-tuhu sulit ras lid ibas kinisran. Ijemo je saya nehken kata Tuhan nangdangi bangsa Israel sisingetken ijen dan daipe isingetken Yesaya karena situasi ibas keadaan Israel kenca mulih i tanah Mesir nari ibas masa Musa. Enda banci sidah pe ibas Keluaran 10:4 ayat 10:5 setelupuluh sada. Ije si idah maka bangsa Israel gondarat di Mesir nari erdalan moinya, tapi raja Mesir isikap kena gereta perangna, isikap kena tenterana, ia yakina bangsa Israel ngidah sa daerah pudina biar ia engkai arah lebih lawit belang man hadapan arah puding gore tentera ras gereta perangna kalak Israel biar Tuhan mempersingeti Musa. Angkat tandu, yangkat Musa tanah ibabu laundai, erbelah lau lawit teberau, mentas meare bangsa Israel, ngepar, kencang ngepar disuruh Tuhan ka, Musa ngangkat tanah, maka maler mulihi, laundai, sangana meibas, kalak Mesir tentera ras gereta perangna, mombak, mate, tapi bangsa Israel selamat. Endai persingeti Yesaya nangi bangsa Israel, maka tuhu Tuhan tetap negu bangsa tuhu Tuhan tetap berikan keterkelinan man bangsa tapi kejadian indah kerina perpulungan si kelengi Tuhan, kejadian ibas paksa si lewat, kejadian si enggo terjadi nai penungkunan. Banci dengange genduari Tuhan negu bangsana mentangasi keadaan si sulit seh banci ngepar jababna banci engkai si perdiatekan Hebra 10 ayat 8 Yesus Kristus balikap nerbih sendak serasa lalap tentu ibas masa Musa Tuhan banci mereken kelepasan man bangsa Israel, mereken keterkelinan man bangsa Israel, erbahan ca musuh-musuh natalu nai genduari pe Tuhan ngasup rasgit guna mereken penampat man kalak sitek kekelengan Tuhan kerina si peryatekan petole ibas invokasiota Lukas sada ayat 35. Ejenda pe jelas iturikan karena penegu-negu Tuhan arah kesaksi badia bagi si iturikan malaikat nangdangi Maria Nina kesaksi badia pagi nusur kubabondu jana kuasa di bata ringan di baskam perban si memaka anak si pupus doe pagi badia jana igelari anak di bata kata enda iseken malaikat tupung siye Maria si nguda dengar uga banci jadi sekalak si nguda mahuli kulana dengan mupus uga banci enda jadi adi si pakai pemikiran adi si pakai logikanta tapi perpulungan enda mencidahkan kuga kesaksi badia erdahin alu cara silabo bagi ukur alu cara si lebih asa si banci ipikirkan alu bahasa sederhana ijenda si cidah kena maka Tuhan negu-negu arah kesaksi badia dengan cara unik tapi nyata. Maria megiken ras ngaloken dengan dalankan kata si isehken malaikat arah Maria tubuh juru selamat. Maria ngalokan pasu-pasu ibas di batanari ras ia jadi pancur pasu-pasu man kalak si deban man doni enda kekelengan Tuhan kerina payo
Bagi si katakan Tuhan ta Yesus Lukas 10 ayat 20 alo. Malam mentuhu-tuhu ate kalak si megikan kata di bata dengan sindalan kenca. Maria nggo megikan nggondalankan kata di bata. Malam Athena. Kita pekrina perpulungan si ikelengi Tuhan. Enda si jadi penting man banta ras-ras. Begikan dalankan kata Tuhan kelah malam Athena. Kekelengan Tuhan kerina arah ogenta Galati 5 ayat 10:6-26. Endape Paulus nurikan penegu-negu Tuhan arah kesah sibadia. Bagai peibandingkan naras penegu-negu sura-sura ukur manusia. Jadi lid 2 isingatkan Paulus si banci negu-negu mengarahkan membimbing kita ibas kegeluhan enda sura-sura ukur manusia ras sura-sura kesah si badia. Si dua berbeda. Si perdia teken adi sura-sura ukur manusia ngejadi palas ras si negu-negu ibas ayat 10 siwak 20 sadai kata kena perbahanena relua-lua ngesuh lameteh mela nembah berhala erban ilmu sihir si musuhan rubati mecimberu perampus kepentingan saja ngenca yukurina erban perpecahan dengan pihak-pihak si cianan mabuk rasidibana. Jadi enda perbahanan si erpalaskan sura-sura ukur manusia. Kayu ulihna jelas ikatakan Paulus. Labo banci dat bagin ibas kini rajaan di bata. Sebaliknya perpulungan si kelengi Tuhan. Kegeluhan si itegu-tegu kesaksi badia. Tangkas ulihna ayat 22-23 katakan. Lid kemalemenate, lid kekelengan, lid keriahan, lid kesabaran, dalankan perbahanan mehuli ia, setia, meteruk ukur, ngasup engkuasai diri. Jelas, kuga perbahanan kalak si tegu-tegu kesah si badia. Kekelengan Tuhan kerina adi enggo sita enda perbahanan ras ulih kalak si tegu-tegu sura-sura ukur manusia enda perbahanan ras ulih kalak si tegu-tegu kesaksi badia alu enggo sita merbahanca kita ngeteh sa apai si man pilihan. Ras ibas kita nentukan pilihan ta kita tetap ukur ibas dalani kegeluhan ta maka si pilih itegu-tegu kesah si badia. Kekelengan Tuhan kerina harpalaskan kata di bata enda lid piga-piga hal si jadi radungan man banta jadi persingat ras pergegeh man banta ibas dalani kegeluhan ta termasuk ibas situasi ta si genduari si megati dengan akal rusur si cakapkan wabah COVID-10 siwah situasi si sangan akal relevan ras si cakapkan rusur. Si pertama tetap berpengarapan man Tuhan. Ibas sejarah bangsa Israel naik ibas masa Musa Tuhan goncidahkan uga ia nampati bangsa Israel. Nai banci Tuhan nampati genduari petek rasar pengarapan kita. Ibas Tuhan lalit si metahat banci Tuhan nampati. Si peduakan. Tetap si begikan rasi dalankan kata Tuhan bagi Maria. Banci jadi lah bagi ukur ta situasi di luar pemikiran ta keadaan si jadi. Tapi bagi Maria ibegina idalan kena kata Tuhan
je Tuhan erdahin ia lo kena pasu-pasu ras jadi pancur pasu-pasu menkalak si deban. Bagaimana pe kekeluhan ta mari tetap si begikan dengan si dalankan kata Tuhan ibas situasi yang dape si petelukan tetapkan pilihan ta si terbaik gelah ulih nape terbaik. Paulus ngoneng gambarkan enda surah-surah ukur manusia bagendai tegu-tegu kesaksi badia. Atena gelah kita mampuna membedakan ca dengan mengambil keputusan bertekad ras berkomitmen memilih itegu kesah. Itulah yang terbaik bagi bebas kegeluhan enda. Si pindo gegeh mantukan gelah ngasup kita erban pilihan yang terbaik ibas kerina pilihan-pilihan silit ibas kegeluhan enda. Pilih yang terbaik gelah ulih nape terbaik. Pilih keselamatan maka ulih nape keselamatan. Si pempatkan perpulungan si kelengi Tuhan. Kita nggo pituari rebahan kebaktiin pekan doa. Ije kita nggo isingatkan setiap warina ertoto. Enda mepe si jadi tekad ras si dalankan. Langadi ertoto tetap man Tuhan. Erpengendes man Tuhan. Kelah Tuhan tetap singidah kita, si jagai kita, si menuntun kita ibas neruskan kegeluhan ta. Perpulungan si kelengi Tuhan. Ibas seminggu enda kencang godung kita pekan biasana kita reban lakon persadaan si badia pulung kita kerina ibas gereja. Tapi situasi tak enda kita lengar ban lakon persadaan si badia ibas gereja anta. Perban bagema si inggo si sepakati si dalankan di tengah-tengah gereja anta. Amin bagi gia i rumah pe kita lengah pe kita reban lakon persadaan si badia nilai pada hakikatna tetap harus ngeluh ibas pusu pratenta kae persekutuanku dengan orang beriman di keluargaku tetap terjaga baik. Persekutuanku dengan Tuhanku tetap mehuli terjalin akrab. Kekelengan Tuhan kerina nilai persekutuan tetap sicidahkan. Nilai kesaksian maka Yesus enggong korbankan dirina guna keselamatan tai kayu persirang sicidahkan sisaksikan. Bagi penilai kelengate nilai diakonia tetap sidalankan ibas keluta. Jadi secara seremonial kita larban lakon persadaan si badia dengan genduari. Tapi pagi kenca kita pulung kerina ibas gereja sidalankan. Amin lape secara seremonial kita reban lakon persadaan si badia minum lau anggur resman roti. Tetapi nilai lakon persadaan si badia sicidahkan persekutuan yang baik berkualitas. Kesaksian yang tetap jelas dan nyata. Nilai diakoni kasih si ernanam bas kekeluhan ta. Kekelengan Tuhan kerina. Kuna banci pemre semangat ras gegeh ras ngatasi keraguan maka Tuhan negu-negu bangsana lid sada ilustrasi isingatkan man bantai bas paksa endah. Ilustrasinya begenda. Lid mesekalak anak kira-kira nggo anak perana. Ia lahir ribas keluarga Kristen. Amin pelahir ribas keluarga Kristen si pemuda enda tetap dengan la percaya man Tuhan, tetap ragu man Tuhan. Maka dikatakan pe Tuhan si tetap mimpin kita ningen ia ragu. Uga kaban si Tuhan nampati kita nina. Tuhan nenggong gin korbankan dirina guna keselamatan tak ia ragu. Uga kaban si Tuhan ka korban guna kita. Maka isebut meia ibas gelarna paragu. Kita kan lalap ragu. Adi kita ngerana soal Tuhan. Ibas sadawari lausia naik gunung. Isikap kena kerina peralatan na iban nanali. Naik muinya kubas deleng dai. Kira-kira bas tengah deleng dai. Entah uga lepas nali gulingi rendah ku teru. Tapi kugaban tangkap kaos tangkap kemohon dungna tertangkap sasada batang kayu. Tangkap no. Maka molah-olah mo iya je ras nina tolong Nina
Lali sadapi begisa, tolong mati karyaku, tolong. Nina situasi go mulai benwari, nang dangiku gelapna. Tolong mati karyaku, na ya cikep na tetap teguh kayu sindai. Maka begina dung na sora. Reh Nina, ula kambiar, aku nampati kam. Tapi reh Nina, tolong, wari nggo gelap nggo berengi, cikep na lalap kayu dai, maka begina kasora. Lepaskan kayu ena. Nina, lalap ia latek, ia ragu man sore sora kai kini. Maka cikep nan teguh lalap kayu dai, wari redalan seher pagi-pagi terang matahari, nenaku teruh. Kepeken antara ian cikep kayu rasnahena ku tanah hanya setengah meter. Payo katandai ula kambiar lepaskan Nina asal laya ragu lepas kena kepeken dekah kalmu ia selamat. Perpulungan si kelengi Tuhan. Ibas nalani geluhenda be. Ula kita ragu. Tuhan ta. Enggor janji. Ras enggoi saksikan pustaka si badia. I teguna kita. Arpaganda selahman Tuhan. Tuhan tetap negu-negu kita. Termasuk ibas situasi tak indah. Bagaimana perpulungan sekan kami ibas kesempatan indah. Ingatlah Tuhan tetap negu-negu kalak situk. Alu berbagai cara. Bahkan alu cara sila terpikirkan kita pe guna keselamatan ta. Bujur menjuah-juah kita kerina. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan sekama paksana mari dageras kita ertoto ninta ras-ras. Bujur Tuhan goi bagi kami katandu, maka kam Tuhan si tetap negu-negu bang sandu, negu-negu kalak si man Tuhan te kami. Maka amin situasi si hadapi kami pe genduari enda. Si megati dengar bahansa kami rugapan dia lit khawatir, tapi ibas wari minggu sendah wari nusurna kesaksi badia enda toleng ingetkan man kami. Maka Tuhan negu-negu kami, ibas kami dalani geluhenda, pegegehilah kami, guna tetap persukutan, guna megiras dalankan katandu, bagepe tengah-tengah keluarga kami, bagepe tengah-tengah perpulungandu, bagepe tengah-tengah geluh kami. Rebuahlah katandu ibas geluh kami, ibas gelar Yesus Kristus, kami ertoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina mari dage raduras kita ngakukan kini tekenta ninta dage ras-ras. Aku tekman di bata Bapa silar sibar kuasana sinepa langit ras doni. Aku tekman Yesus Kristus anak nasi tonggal Tuhan ta si jadi ara kesaksi badia tubuh hidur sing udang nari si so keliaman tergelar si Maria. Singananami kini seran sangana pemerintahan Pontius Pilatus dipakukan ku kayu persilang mate cenari ku berken nusur ku doni kematen peteluarikan ngokeke basi mate nari nangki ku surga perkundul na arah kemuken di bata Bapa silar sibar kuasana cenari rehmunya pagi ngeranakan singgeluh rasi engko mate. Aku tekman kesaksi badia janalit sada gereja sibadia, persadaan kalak sibadia, pengalami dosa, kini keken kula kegeluhan si rasa lalap. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan sama paksana kita nahken persembahan kata dibatasi jadi palas ibas kita ngendeskan persembahan. Ibu adibas Mazmur 50 ayat 23 Nina ngatakan bujur persembahan si pehagakan aku jangan si patuh ngikutkan aku tentu ku kelini tupung sisekan persembahan ta si puji Tuhan rende kita ibas kitab ndendenta nomor
302. Ingat berkuah di mata simbali, si Isa kenawan banta kinakin, ibas berina gambar kegeluhan, Indonesia malu kegulutan, endaskanlah bulan taman ibadah, karina nasili di mas galutan, selaku persembahan kasih galuh, persembahan singana Athena. Sabab bagaimana arus nakit-nakit, bersembah mandi batanta si macin, singgo mereka man banta manusia, keduhan si mahuli ras baria, endaskanlah bulan taman ibadah, karina nasili di mas galutan, selaku persembahan kasih galuh, persembahan singana Athena. Perpulungan mari dage raduras kita retoto karena persembahan ras sapaat atoto kita. O Tuhan di bata kam kap simada kegeluhan kami, kam berkuasa ngaturkan paksa-paksa ibas geluh kami, ibas paksa genduari enda pete kami, maka kami tetap teguh Tuhan, maka kami tetap ipin iarahkan ras ibimbing Tuhan. Bujur Tuhan, sadabagin pe silidibas kami, jadi persembahan, guna tetap kami ngejapkan kelengatendu, si tetap numpak geluh kami, suari berengi, paksa singgo lewat, sehku genduari, bagai pe kubas wari sireh. Tuhan ertoto kami, karena kerina ngawan ni perpulungan, warga GBKP, Mamre, Moria, Permata, KKR Ras Saitun, Ijapa PIA Tading, te kami, la terligen mata Tuhan ngidah kami, situasi kami, dengan te kami, ngasup Tuhan, guna mereka ketenangan, kesabaran, kelayasan ukur, pengarapan, kepentaran, ibas kami dalani kegeluhan enda, gelah kami pe tetap ngeluh ibas kecuah-cuahan. Artoto kami pe karena kerina serayan Tuhan, subuk pandita, pertua, biaken, emeritus, ras keluargana, te kami Tuhan tetap si numpak kerina serayandu, gelah ngasup ibas paksa situasi enda pe, ngukuri ras nalanken, kai kasih terbaik si banci ibahan ibas pelayanan. Tuhan kelengi kami kerina, kam simreken rasin cukupi keperluan kegeluhan, kam si makeken talenta potensi sili dibas kami, guna banci pakekan kami pe kerina ibas kelengate, dengan lid biak si megegeh nampati si kurang megegeh, gelah kerina kami radu ngenanami perkuah ate Tuhan. Karena pemerintahan kami pertoto kami, Tuhan mereka pentaran guna ngaturkan bangsa ras negara kami. Bagi tim medis, Tuhan masu-masu ia,
gelah ia pe sehat menjuah-juah dengan pentar kunan dahi kendahinna gelah arah ia pe tole retambah-tambahna kalak reh sehatna ras malam pinakitna bagepe arah perbahanan tim medis tuhu-tuhu tergejap ke lengate Tuhan. Tuhan dibata tangkas kalngeman bandu kai keperluan geluh kami dengan te kami. Tuhan ngasup merekenca alu cara si ngena ate Tuhan cana ngasup kam mereken kelayasan man kami. Amin lengape bagi ukur kami tapi te kami kerina lid gunana guna kini ulin geluh kami erkiteken itegu Tuhan. Regegeh nalah kami Tuhan, nalani wari-wari kami. Bas Yesus Kristus kami retoto. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan kerina, mari si puji Tuhan rende kita ibas kitab Dendenta nomor 245. Mari dage ras-ras kita ertoto baginggo ya jari Tuhan Yesus Kristus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga gelar nui perbadiamin rehmin kini rajandu salamin praten nui bastoni indah bagini surga. Berikan man kami akan cukup ibas wari senda enda alami salah kami bagi nyalami kami salah kalak empak kami. Olamin kami ibaba kam kubas percubaan. Tapi olangilah kami idur si ilat nari. Sebab kam kap simada kini rajaan. Ras kuasa, ras kemuliaan sindekah-dekahna. Amin. Pengutusan ras pasu Tuhan turang ras senina pakaikanlah kegeluhendu jadi ingan tading kesah sibadia jenari alokenlah pasu-pasu idur di bata nari di bata simada perkuah ate singgo nanahkan kamku kemuliaan nasirasa lalap bibas Kristus jadikan kam serta tetap megegeh dengan paguh. Ia ngesimada kuasa seh rasa lalap si masu kam. Amin. Perpulungan si kelengi Tuhan
endama kebaktin peringatan nusurna kesaksi badia goras ras kita ngikuti sa Tuhan masuk kita kerina pendahin kesaksi badia pe tetap lit ulih ras teridah bas keluta bujur menjuah-juah kita kerina. Salam.